lakh lobole la thakala jaka de 5000 6000 loigena maaf dise eniga bhabana kori thaki to ami khan apni khan ge hudibole mon ja do ami khan maaf to ada maaf thakine ge maaf to half forgiven aro half to sajai noile half to punishment thakine ge idu hudibole mon ja aro number 3 de jabo Hi Nagas, nutun video de welcome kori ase aji ami nutun topic ekta loigena ase forgiveness maaf dia laga itu ami khan kinega naga manobra maaf dia kobo itu ami khan kinega chola ase na ami khan kinega applied kori ase misapplied kori ase na hosabra apply kori ase na noile mukhan kinega understand kori ase misunderstand hoi ase na thik pra itu maaf ki ase itu bhalbra janigena chola ase nohole bi ami khan idu maaf to kinega mukhan nichur manu laga opor de hobe kinega mukhan maaf to di ase thik pra di ase na misa misi di ase na pongchi kana di ase itu laga opor de mukhan discuss korole ase point number 5 ta ami khan kinega maaf to buji ase nohele ami khan kinega maaf to itia cholai ja ase manu ki kina maaf di ase kina forgiveness to kina di ase itu laga opor de kobole ase point wise hisabte jabo point number 1 ra 5 tak puribo aro sopra important do hoche last day ami khan discuss koribo ki hossa laga maaf to ki ase kinega manu ke maaf dibo lage itu laga opor de kobo point number 1 do hoche gole da ami khan hotai huni thaka nisna dikhi thaka nisna Nagaland de kinega ami khan maaf dia hoche gole da understand kori nohele abni aro moibra kinega understand kore manu ke maaf dia do na mukhan iniga bhabana kore ki kitia maaf kobo maaf to galti hua manu ke maaf dia lago azade kun galti kore se itu manu bra forgiveness mangise gole itu manu bra apology mangise gole itu manu bra moi galti huise te koigana tai laga galti jani se gole hi maaf dibo itu bhabana kore naga manu khan nohole to kitia bi maaf dibole noy moi eku galti nai moi ek tukra be galti nai tai hi galti korise tai hi maaf mangibo lagi enega huile hi maaf dibo enega ami khan bhabana kore na edu point number 1 ase tai maaf na mangatak maaf na dibo tai forgiveness na mangatak forgiveness tai ke forgiven na koribo forgive na koribo itu ami khan enega buji thake na to bhabana kori thakibi itu thik ase na nai itu hosa laga maaf ase na nai itu apni babi thakibi number 2 de enega bhabana kore ki mukhan maaf dia do hoise gole to maaf to ki ase gole ami khan enega bhabana kori ki manu laga duk to na sajai do olop minimize kori dibo nohele kun galti korise itu laga saja olop minimize korigena nohele do fine olop minimize hoigena komti dam nohele bisi komti amount accept kora itu ge maaf ase nohele bisi maribole takha laga bisi maribole takha olop hi marigena matlab jail de photawol dahise hole bi 5 ta 20 ta slave marise nohele 5 korise itu bijete maaf dise nohele tai do morai dibole bi thaka nohele tai ge do jail dibi phatai dibole thaka tai laga galti hisab te goise gole to tai laga tai galti kora laga hisab te goise gole to sajai do hoise gole 1 lakh lobole laga ase hole bi tai ge maaf dise khali 50000 ra nohele bi khali 10000 ra maaf dise ami khan eniga buji dake na aru iniga mukhan practice kore iniga jaz ki laga galti hoile bi ko ase family matter hobo pare personal hobo pare nohele bi alag alag hoile bi ami khan laga bhabana do hi ine ase do maaf matlab beshi mari bole taka hoile bi komti marise nohole jail de phatai dibole thakise hoile bi mari ge nai chari dise nohole mari bole thakise hoile bi mara do mara nai olop takhan laga gor laga murki hi loise takhan laga khiti hi loi dise jan bi lobole thakala nohole 50000 60000 1 lakh lobole laga thakala jaka de 5000 6000 loigena maaf dise eniga bhabana kori thaki to ami khan apni khan ge hudibole mon ja do ami khan maaf to ada maaf thakine ge maaf to half forgiven aro half to sajai noile half to punishment thakine ge idu hudibole mon ja aro number 3 de jabo
Number 3 de hoise gole ami khan enga bhabana kuri ki maaf aste aste maaf kuribo enega hoigena arubi aste aste relation arubi build kuribo enega bhabana kori especially kun maiki aro mota jagara kuri na thake na family de na itu khan laga maaf dia laga ekbar mohan bhabana kuribo nagala society de itia ekun hoy galti hoile bi arubi family to banabo ekun hoy galti hoile bi mota galti hoile bi maiki galti hoile bi arubi relation do nutun banabo ekjon ge itia bi arubi trust kuribo inega ituge hi maaf kwa ase inega bhabana kore mokhan na to abni khan ge moi kobole mon jado itu number 3 relation de taka nohele relation arubi rebuild kora nohele relation arubi restore kora itu galti no hoy ekjon ge maaf dibo parado hoise kolo do itu mokhan concept kora do arubi trust kora na hoile bi tate trust kidia trust kobo itu do trust to phat kuribole laga trust to no hoy kile gole apni khan hoy relation do banao pare maiki ke accept kuro pare galti ho piche de mota ke accept kuro pare galti ho piche de hoile bi trust kura do na bisas kura do na eman easily bisas to na kuribi gona moi du advice nisna dibole mon jas kile gole do bisas kura do olop deri lagibo itu time bra nibo apni dujon laga relation bana piche de নহলে বি আপনি খান লাগা কোন মানুহ লগৰে গলতি হৈছে কোন মানুহ লগৰে মন জগম পাইছে ইটু লগৰে হয় ৰিলেশন বনাবি আৰু বি ৰিবিল্ড কৰিবি ৰিলেশনশিপ তো হইলে বি ট্ৰাষ্ট তো হৈছে গলা আস্তে আস্তে বৰা তাই লাগা কাম দেখা পিছে দে তাই লাগা হালচল আৰু বি হসাবৰা তাই মানুহ হোৱা পিছে দে হি ট্ৰাষ্ট কৰিবি কিলে কৈছে গলে তো চোৰ মানুহ তো হৈছে গলে তো चूर कुरा लगा होताई ता लगा दिमाग दे रहे इदु चूडो इमान जुलदे खत्म न हो तो इदु के फत्तो ट्रस्ट ना करेबी ना इदु के फत्तो ट्रस्ट न करेबी रिलेशन तो भाल बनाए के ना रखिबी माफ दिबी ताके होले बि आमी खान भावना करा दो इतु माफ तो होइसे गले माफ दिबो लगे आरो बि ट्रस्ट करो लगे इनेगा बाबे तो মই कोले मन जा दो माफ दिबी आरो आमी खान भावना करा निसना माफ दिबी होले बि ट्रस्ट तो अलप पीछे दे আস্তে আস্তে ট্রাস্ট করি দিবে গনা ইদি এডভাইস নিছনা এনেকা কই দিয়া আছে আৰু কিলে গলে তো আমি খান ব্রা গলতি ইটুবি মই ভাবনা কৰা দ গলতি নিছনা ভাবি হইলেবি গলতি আছে না নাই আপনি খান নকৰে ইটু মই হুদি গনা ৰাখি দিয়া আছে আৰু নাম্বার 4 পয়েন্ট এ যাব 4 তো আমি খান এনেকা আন্ডারস্ট্যান্ড করি নহলে আমি খান এনেকা ভাবনা করি মাফ কোৱা মতলব মাফ দিয়া মতলব তো হইছে গলে ফরগিভ এন্ড ফরগেট ইটু ফেস হতায় হুনি থাকে মখান माफ दिबी पाउरी दिबी এনেকা হতাই হুনি থাকে হলে বি মই কবলে মন যাদো হয় মাফ দিব পারে হলে বি ইটু পাউরিব কোয়াদ না একদম নহা লাগা কথা আছে আমি খান ইটু গলতি মনো মোরাই দিয়া পিছে দে আপনি কে মন জখম করা পিছে দে কিনিকা ইটু আপনি পাউরিব পারব কিতাবে না পাউরিব ইটু মিছা আছে কোনব্রা কইছে না মাফ দিবি আর পাউরি দিবি কোন কইছে নহলে আপনি এনেকা আন্ডারস্ট্যান্ড করে আছে বেশি নাগা মানুষ এনেকা আন্ডারস্ট্যান্ড করে নাম্বার 1 ব্রা লইকে না ইতিয়া 4 টাক যা আছে কিমান পয়েন্ট আছে কোন ইজ না এনেকা আন্ডারস্ট্যান্ড করে মখান মাফ দিয়া মতলব তো হইছে গলে তো মখান কি গলতি করেছে তো পাউরি দিব লাগে আর আগে যাব লাগে না পাউরি দিব লাগে কিতাবে পাউরিব না পারে কিতাবে পাউরিব না পারে হলেবি ইটু গলতি ব্রা নহলে বি ইটু আপনি ব্রা একদম মন জখম করা লাগা আপনি কি বেশি হার্ট করি দিয়া ইটু ব্রা আউট অফ ইটু বিয়া আউট অফ ইটু পেন না ইটু তো আপনি মাফ করিবে ফরগিভ করিবে এনেকা হইগে না ইটু বিয়া ব্রা না পাউরিগে না ইটু ব্রা আর ভাল রাস্তা বিচারেগে না ভাল লাইন দে যাইলে হি ভাল হব ইটু বিয়া ব্রা তো আপনি ভাল রহে কাফ আউট করিগে না আপনি লাগা লাইফ দে যাইলে ভাল হব না মই ইটিভি কই দি আছে আর ইতিয়া নাম্বার 5 পয়েন্ট দে যাও নাম্বার 5 তো হইছে গলে তো সবরা ইম্পর্টেন্ট আর সবরা ভাল হসা লাগা ফরগিভনেস তো কি আছে ইদু জানিব ইদু হসা লাগা ফরগিভনেস তো হইছে গলে তো ইটু তো আনকন্ডিশনাল আছে
forgiveness sabra kurada na kiman itia ami khan discuss kori na aise charta point itu de kon is number 1 to do apni khan lokode 3 tak to moi question rakhi dise 4 aro 3 aro 4 do apni khan lokode moi koi dise kon is na kidia real forgiveness hosa laga forgiveness ki ase itu koise gala de itu ekdam unconditional hobo aro unconditional love ase itu kinega mokhan unconditional love koi thake mane ekjon ge morom baji kora itu nisna he itu forgiveness bina kiman ki laga situation bi hobe kiman duk pa laga bi hobe kiman khushi pa la time de bi log pabe kiman nohwa laga time de bi log pabe lengara hobe chugor biya hobe kiman biya time de hobe kiman bhal time de hobe kinega laga situation hobe na idu forgiveness to hoye kala da unconditionally mukhan jati na sai gena maiki mota na sai gena kala buka na sai gena maaf dibole laga kile hole to ami khan bible de ase aru ishor bra ki kuise hosa laga maaf to ki ase নহলে বি আপনি আৰু মই ইমান তাক তো দুখ পাইছে নেকি আপনি কে মই ইমান তাক তো টৰ্চাৰ কৰিছে নেকি না ইদু লাগা ওপৰতে ডিসকাস কৰিব চাবি কিতিয়া লুক 23:34 দে চাপ আমি খান ঈশ্বৰ ব্ৰা কোৱা লাগা মই পুৰি গনা শুনাই দিয়া আছে Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Idu ishor bratai cross de na. Iman torture kuri gana mara piche de. Taige bishi duk khelai gana. Talaga mata de gata lagai gana. Taige spear bra mari gana. Tai laga hat de nails mari gana. Iman duk pa gana taige torture kura dem de tai idu koise. Oh baba. Takhange maaf kuri dibi. Takhan na jane gana galti korise. Na. Tal abni nohole bi abni nohole mui. Mujunge do iman do duk dia nai to. Mujunge iman do duk to pa nai to. Mujunge iman duk paile abni aro moi do maaf dibole parbo na. Na itu ekta ase. To hosa laga maaf to hoise gole to koanis na. Ami khan itu maaf. Calvary cross de Jesus murabra ami khan sob bi ami khan laga paaf pra ami khan laga galti pra tai forgive kori dise to. Ami khan laga maaf ami khan ge to maaf pai gena itia ami khan khushi pabo. Ami khan itia khushi de thaki ase. Aru ami khan itu bisas de ami khan khushi bra heaven de jabo itu bisas kori. Asol bra hoise gole to apni deserve na kore moi deserve na kore. Na ami khan laga galti hisab te hoise gole to ami khan da beshi duk beshi fine pabole laga hoile bi ishor bra maaf dia hado hoise gole complete maaf dise to half maaf dia nai to নহলে বি আমি খান কিনেগা হলে বি মাফ মাঙ্গিবলে লাগে তাইকে এনেকা হলে মাফ দিব কোৱা নাই তো আমি খান মাফ না মাঙ্গিলে বি আমি খান কারণে কো না তাই ক্রসে মরিছে আমি খান কারণে তাই লাইফ দিছে আমি খান কারণে তাই স্যাক্রিফাইস করিছে তাই লাগা আসল লাভ তো আছে কলে তো আসল ফরগিভনেস তো হইছে কলে তো আছে আমি খান লাগা মাফ আমি খান কে মাফ পাদন আমি খান লাগা গলতি दुनिया दे ता खादन दे किमान गलती करिसे तो पूरा ताई दोलाई दिसे ताइला खून दे ताइला गा दुख दे इतो आसे तो इतो निसना होइसे गले अजी मय नागा मानो अपने खान के कबल मन जा माफ होसा लगा माफ तो इतो आसे आमी खान एक जुन के आधा माफ दिबो आतास आधा फाइन लबो নহলে बि आधा पैसा लबो आधा माफ दिबो जेल दे जाबले थाका मारि गेना छाडिसे নহলে তাই মাফ না মাঙ্গা তাক এপোলজি না লেখা তাক মাফ না দিব খিতি একটা লোয়া পিছে দে মুরগি একটা লোয়া পিছে দে পানিশমেন্ট অলপ তো দিয়া পিছে দে হে মাফ দিব এনেকা নহয় কেনা ঈশ্বৰ ব্ৰা আমি খান লগতে কিনাকা মাফ দিছে আপনি আৰু মই জুনবি ইটো ফলো কৰি কেনা নহলে বি ইটো লাগা পিছে যায় না কিলে গলে তো আমি খান জিজাস লাগা ফলোৱাৰ্স আছে তাই লাগা পাচা খান আছে itu karne ami khane do forgiveness to hoise gole itu nisna itu wala forgiveness hosa wala forgiveness itu hi
ঘূৰিব দি কৰে না ইমান দে চেজ কৰি আছে গলতি হৈ কিনা থাকিব মাফ কৰিবি কোৱা নিচিনা আৰু কোৱা নিচিনা এইটো জিজাছ পৰা কোৱা নিচিনা তাহান নাজানি কিনা গলতি হৈ কিনা থাকিব জানি কিনা গলতি হৈ কিনা থাকিব হ'লে বি তাহান জানা নাই কি ঈশ্বৰটো মুখানলা মাফ মুখান লগা পাপ কাৰণে আমি খানকে মাফ দি কিনা মুখানকে বাচাই দিছে এইটো নাজানি কিনা সেই তাহান গলতি কৰা হ'ব এইটো কাৰণে মাফ দিবলৈ মুখান চব বি জানিব দেই কৰা এতিয়াৰ পৰা লৈ কিনা এইটো কিমান জন শুনি আছে এইটো স্প্ৰেড কৰি দিবি না ইমান দে চেজ কৰি আছে থেংক ইউ বাই বাই নেক্সট ভিডিঅ'তে লগ কৰোঁ বাই